अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, मईशत पे बात करेंगे, मगर मईशत भी सबसे बड़ी सियासत है और शायद इसीलिए जो बड़ी बड़ी ताकतें और इदारे मईशत के अंदर सरगर्म हैं वो सियासत में भी बहुत तगड़े हैं, बहुत डाढ़े हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के हवाले से, और सरमायाकारी के हवाले से हो या कीमतों में कमी या महंगाई के हवाले से हो या फिर मुलाजमतों और बेरोज़गारी के हवाले से हो या फिर कर्ज़ों की वापसी के हवाले से, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को आजकल जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बेचा जा रहा है या पेश किया जा रहा है, कोई शक नहीं कि बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल लगती है। मगर ये सब कुछ तो हमें सिर्फ माशी माहिरीन ही बता सकते हैं, उसमें सियासतदान भी हो सकते हैं और सहाफ़ी भी हो सकते हैं। और आज कुछ ऐसे ही मेहमानों का ग्रुप सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। तारफ़ कराते चलूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम में स्टूडियो में आके आपने शरीक हुए। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब महताब हैदर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जंग ग्रुप के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, मुल्की मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, मगर जो मईशत के शहबाज हैं वो शहबाज राना हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। और मैं सियासत के शहबाज नहीं कह रहा, शहबाज राना साहब बुरा नहीं बनाइएगा, मईशत का शहबाज कह रहा हूँ। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि आप जो हैं सियासतदान हैं, आपने अवाम की उमंगों की तर्जमानी की भी है और करनी भी है, और अवाम से आपने वोट भी मांगने हैं इंशाअल्लाह, और अपनी मुआशी पॉलिसियों की बुनियाद पे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हुकूमत इस वक्त दावे कर रही है महंगाई में कमी के हवाले से, तो इन दावों में किस हद तक हकीकत है? मैं आपसे बिल्कुल एक आम इंसान की तरह सवाल करूंगा, मैं कोई मुआशी माहिर नहीं हूँ, तो ज़रा आम आदमी को अगर आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अगर आपको समझनी है तो आपको किसी इकनॉमिक्स की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान की मईशत समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको अपनी मईशत समझ आती है। अपनी इक़्तिसादी हालत को अगर आप 25 करोड़ से ज़र्ब दे दें तो वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत है। जो अगर ये दावा करता है कि महंगाई कमी आ गई है, वो झूठा दावा है। कोई महंगाई में कमी नहीं हुई है। महंगाई की जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। यानी कि पिछले साल मिसाल के तौर पर अगर एक दाल 160 रुपए की थी तो इस साल पिछले साल वो बढ़ के 25% बढ़ के 200 रुपए की हो गई। इस साल वो बढ़ के 200 से 224 की हो जाएगी, 12% बढ़ेगी। अभी जो है वो 8-9% तक बढ़ रही है, तो साल के आखिर में 12% तक बढ़ जाएगी। तो कमी नहीं हुई है। जो दाल 160 की थी वो पिछले साल 200 की हो गई और इस साल 224 की होगी, उसमें कीमत में कमी नहीं आई है। यानी महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई की शरह में कमी, महंगाई की रफ्तार जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। इसको एक और तरीके से जो इस वक्त 4.5 बताई जा रही है, इस महीने में मन टू मन 4.9% थी, पिछले महीने थोड़ी सी ज़्यादा थी। इस साल में हुकूमत का तखमीना 15% था, शायद 12 पे आ जाएगी। इस तरह इसको एक और तरीके से देखना चाहिए कि महंगाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना क़ुव्वत ख़रीद। अगर महंगी चीज़ें हों भी, मिसाल के तौर पे अमेरिका में चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद इसलिए ज़्यादा होती है कि वहाँ पे तनख्वाह ज़्यादा होती है, उजरत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में पिछले साल हमने देखा कि जब 24% महंगाई थी तो लोगों की तनख्वाहें 24% नहीं बढ़ी। अब मजबूरी तौर पर पाकिस्तानी जो है वो पिछले 3 साल से हर साल जो है वो 0.7% गरीब हो रहा है। तो इस साल भी जो है उसकी कीमतें क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो रही है। अब जबकि आप बिजली का बिल भरते हैं, स्कूल की फ़ीसें देते हैं, और आपकी डिस्पोजेबल इनकम अगर मैं देखूं कि जो आफ्टर टैक्स इनकम होती है तो वो तो बहुत श्रिंक हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा टैक्सों में से एक टैक्स है। पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे महंगी बिजली है, न सिर्फ खित्ते में बल्कि हमारे तमाम हमपल्ला मुल्कों से ज़्यादा महंगी बिजली है और तमाम हमपल्ला मुल्कों से ज़्यादा महंगी गैस है। तो जब आप बिजली का बिल भर देते हैं, टैक्स भर देते हैं और गैस का बिल भर देते हैं तो फिर आपके पल्ले इतना कुछ नहीं रहता कि आप चीज़ें खरीद सकें। अच्छा, अगर अवाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत होती तो आप इससे भी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर कर सकते थे? आप नहीं समझते कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे कमी हुई है शरह में, तो ये क्या बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हम? जाहिर है कि शरह में कमी हुई है महंगाई और इसमें क्रेडिट हुकूमत को आप देना चाहेंगे? मैं गुजारिश करता हूँ
کہ مہنگائی کے اندر کمی، مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے تو یہ تو بہتری ہی ہے نا، اگر ماں سوا اس کے کہ آپ کی لیکن پچھلے سال سے اس سال پاکستانیوں کی حالت بہتر نہیں ہوئی ہے. مہنگائی کی شرح میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن کیونکہ آپ کی قوت خرید نہیں بڑھی ہے، کیونکہ آپ کی آمدن نہیں بڑھی ہے، تو آپ پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے ہیں. اس لیے پچھلے سال اگر 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے تو آج 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں. یہ ورلڈ بینک کا تخمینہ ہے. مگر اس سے بھی زیادہ ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے. وہ تو یہ ہے کہ مطلب آپ مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ ایسے ایک وہ کہہ رہا ہوں میں فرضیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو پکڑ کے مثال کے طور پہ اس کو بولتے ہیں آئس کا الزام لگاتے ہیں، ایک مثال ہے، یہ نہیں کوئی حقیقت ہے. آپ اس کے اوپر اگر ریپ کا بھی الزام لگا دیتے ساتھ ساتھ تو اس سے بھی خراب چیز ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے یہ مہربانی فرمائی کہ چلو بیگم تو نہیں ڈانٹے گی. تو خراب تو ہمیشہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو اس لیے تو ہم کو مطلب جان بچی تو لاکھوں پائے. لیکن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا حکومت کا اس میں کوئی کردار ہے، تو حکومت نے ایک IMF سے سمجھوتا کیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس نے ڈیفالٹ رکوایا ہے، لیکن کوئی بھی ریفارم نہیں کیا. شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 1 سال ضائع کیا. یہ پھر سے قوم کا 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا، 1 پیسے کی اصلاحات نہیں کری. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی کے ریٹ کم کریں گے، نہیں کیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا پینشن ریفارمز کریں گے، نہیں کیا. ہم اصلاحات کی طرف بھی آئیں گے. شہباز رانا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مفتیٰ اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اور ابھی بھی لوگ غربت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کا کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے، تو یہ شرح جو ہے یہ کتنی شرعی ہے اسلامی ملک پاکستان کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بائی اینڈ لارج جو مفتیٰ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. اگر پچھلے سال کسی بھی چیز کی قیمت 40% سے بڑھ رہی تھی تو وہ اب اگر 6 یا 7% اور ان ایوریج جو پہلے 5 ماہ کا نمبر ہے 8%، تو وہ چونکہ بیس اس کی بہت زیادہ تھی، قیمت پہلے ہی بہت زیادہ تھی، تو اگر اس کے اوپر 30 روپے بھی کسی چیز کی قیمت بڑھی ہے تو وہ ایفیکٹیولی اس کا جو انفلیشن ریٹ بڑھا ہے وہ 8% بڑھا ہے. تو چونکہ پرائسز پہلے بہت زیادہ تھی تو اس کے اوپر جتنی قیمت بڑھی آپ کو اس کی رفتار کم لگی. ایک یہ فیکٹر ہائی بیس افیکٹ جس کو بولتے ہیں مفتیٰ صاحب وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے. دوسری چیز جو عالمی منڈی تھی وہاں پہ جو اوور آل جو کموڈیٹی پرائسز تھی بائی اینڈ لارج اسٹیبل رہی ہیں. آپ کی جو تیل ہے جو ہم درآمد کرتے ہیں خوردنی تیل ہے اس کی قیمت بہتر ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، تو اس کا فیکٹر. تیسری چیز جو ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم اور وہاں پہ تھوڑی سی بلکہ ایکچولی قیمتیں کم ہوئی ہیں، وہ جو حکومت کی ایک پالیسی ہے پچھلے 1-1.5 سال سے کہ نہ انہوں نے گندم کی امدادی قیمت مقرر کی اور نہ ہی اس دفعہ انہوں نے گنے کی امدادی قیمت مقرر کی. جب گندم کی امدادی قیمت نہیں مقرر ہوئی تو کسان نے جو آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے اس نے اپنی گندم 5500 روپے فی من بیچی تھی، حالانکہ سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من تھا، تو اس کی جو قیمت تھی وہ گر کر آگے 2600 2600 2800 روپے فی من. اس کی وجہ سے ایکچولی چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اگر آپ بریڈ لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں اور باقی آپ جو گندم کی بنی ہوئی چیزیں خریدتے تو ریلیٹیولی چیزیں سستی ہوئی ہیں، مہنگی نہیں ہوئی. تو یہ 3 بڑے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. اس میں آپ حکومت کو کتنا، شہباز صاحب آپ اس میں حکومت کو کتنا کریڈٹ دیں گے، حکومت کی پالیسیوں کو؟